Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 24 август 2025 жыл Ош Уна базарындабыз. Бұйырса бұл видеода ушул жалаң Matiz 1, 2, 3 болот. Бирден лайктардан басыңыздар, колдоо иретинде лайктын санын миңден ашырайыр туғандар, бизге катталып коюңуздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буйырса чыгарып турабыз. Азыр 5 минуттан ичинде 2 Matiz sıra сатылды. Matiz 3'төр. Мына 2 Matiz мына менен баркы экөө окшоштор сатылды туғандар. Мына Matiz 395 миңге сатылды, ал эми мына Matiz болсо 394 миңге сатылды. Ичимде деп буйрса ишибизди баштадык туғандар. Matiz 2 2009 экен жылы. 08 объем, телефон номерлер. Bağız kanca kanaka? 270 bin kemi var deydi. Matiz 2. Buna ol 394 ga satıldı. Buna 436 degen Matiz 3. Alemi bul olsa 395 ga satıldı. Bir son razisi oldu. Matiz 2 2007 жылы 8 объем 67 расход механика телефон номерлер 222 менен 28 08 08 дейт. Bağız kança kana o? Aa, bağız kança? Kança? 230 ming deyt. Kança deyt? 230. Keyingi Matiz 1 çekçi et ko. Kraskasıдағы tegiz деген. Koreya deydi, avtomat deydi. 99 жылы 08 объем, telefon номерлер. Bağız kança ekan? 220? 220 ming. Pробег 274 ming. Keyingi Matiz 2 Basın жазып koyup bir. Без вложения deydi. 2008 08 объем. Telefon номерлер 54 85 94 85 260 ming deydi. Коробка механика ekan. Mına. Şundan bağıltad. 2008 eken jıl 08 объем. Объем 100 reklamanga çargına buna. Soda olur. Kança verip koydunuzlar? Ufağın uyat bul. Ayta verin. 150 ming verdi. 150 ming mekanika. Ben göv aytkan jokmun. 170 verdi aldı. 170 ming deydi. Maşinanın esi. Berk alar men 150 ming bağıltad. Коробка mekanika. Diskalar özünce bir başka çeken de gel. Var da alıp başına salpa. Mekanika tazla maşına bizge pul gerek. 150 ming verdi. Aytılış bağısı negesi 250 ming dep жазыптыр. Matiz жақта бұдағы ел өте көп. Keyingi Matiz 2010 08 объем 6-7 расход telefon номерлер 73 менен 61 56 87 180 миң жазып коюп тур. Matiz 2 Ulu bir bela diyor. Buyursa bastı, bir şeyinde kaldı. Keyingi Matiz 3 Rusya, şey nomer Rossiyskiy ekan. 2007 67 расход 08 объем, telefon номерлер. Bağız kança ekan aka? 280 ming. Dokument, птес, тестер дегендер бардыгы бар. Сразу одну өткөрүп берем. Өткөрүп берсе болобу сразу.
Bul ötpeytiler go bular. Bular ötpeytiler go je bolobur. Ha? Transit номер. Ha, transit номерден ha bol түшүндүм. Коробка механика. Мына тугандар. Сразу көрүп алабыз дейт. 280 миң. Bas yazılып тұр. Бұл гөр тастар ба? Бізден Ha, gör tastар. Қанша дейді? 250. Аларман сұрады қанша дейді? 220. 220 ба болды атқан. Қаш өткөсін? Корея дейді, механика. 2005 екен жылы. 220 мыңға ба болды атқан. Жақсы өкен машина? Mexanika. Qancha ekan pul ukam? 250. 220 berdi atgan. 220 bermaydi o. Kim? Kimni ekan esi? Sizniki berasiz. Qancha ukam 200 ga beraymi? Matiz 2 2007 yılı nasıl yapıyorsun? 190 numara adra 1000 0755 81 56 65 oldu. Коробка автомат ekan. Bunun bazı yazılıp тұр. Matiz 3. Kimden ekan? Çayçın götür. Bazı saytılap тұр da. Ne oldu? Ha var gene. 2007 yılı nasıl yapıyorum telefon numaralar. Matiz 2. Eva 2. Bağış qancha ekan o'zi? Bağışını aytdi qancha ekan? 160 mingga yapmiz, kami bor. 160 ming. Kemi var, коробка, mexanika. Bol jana. Ne deydi? 160 ming deydi. Keyingi Matiz 2. Koreya mexanika deydi. 2002 yıl. Nösege yapıyorum telefon numaralar. 50 binden 18 82 81 degen. 145 ming жазып koyup dur. Bu жазылып тұр sayınası. Keyingi Matiz 2. 2006 yılı. 08 abiyom telefon numaralar. Bağış qancha ekan akalar? Bağışı? 170 kami bor akam. 170 kemi var. Коробка mexanika. Motor коробка yaxshi. Probega 201 ming. Aha. Vallahi. Keyingi Matiz 3. 2008 ekan yılı 08 abiyom. Bağısı 400 mingga 58 binden 27 0064. Коробка автомат ekan. Bağısı yazılıp тұр. Matiz 2007 ekan yıl 08 abiyom telefon numaralar. Bağısı 290 ming. Ne turganlar? Коробка mexanika ekan. Döngölökleri orta boldu. Keyingi Matiz 2 avtomat коробка ekan. 2005 yılı 08 abiyom
275 000 so'm. Telefon nomerleri 50 menен 900 902 деген. Дөңгөлөктөр да мындай орта балда. Автомат коробка. Гидравлика дегендер болбойт го. Keyinki Matiz 2 автомат 2001 жылы 08 объем. Telefon nomerleri 53 74 48 74 деген. Бas қанша канака? 160. 260. 260 миң. Matiz берген 300 миңде 2004 жыл 08 объем 5-6 расход. Telefon nomerleri Өзбекстандыкы болбойт да? Бas қанша екен? 220. 220 коробка механика. Keyinki Matiz 1 130 000 deydi. 2002 yıl 18 объем. Расход 7 deydi. 130 000 telefon nomerleri 505 milyon 17 07 97 деген. Коробка механика екен. Matiz 3 350 000 deydi. 2009 yılı 08 объем 67 расход. 51 milyon 94 23 00 350 000. Коробка mekanik ekan. Matiz 1 var bir gene. Matiz 1 çok gene bu жақта. Туғандар мына ушинтип ошол жерде бир Matiz 1 турат. Тартып коюлду дагы. Баасы бирок эч кандай маалымат кагаз жок. Туғандар мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк, комментарий калтырып коюңуздар. Бизге каттап коюңуздар.